کہ 2 رکعت نماز کی پڑھ کے پھر 2 رکعت نماز 10 محرم کی قربت اللہ پڑھے، پھر اس کے بعد زنجیر جتنے بھی ہیں باوضو ہو کر زنجیر زنی کرنا. یہ ہماری عظیم عبادت ہے جی. کیوں؟ میرا تو عقیدہ اور ایمان ہے کہ اگر ہماری نماز روزہ حج زکوٰۃ بھی قبول ہوتا ہے تو صرف اس وجہ سے، امام حسین علیہ السلام کے ذکر کی وجہ سے. کوشش کرنا باوضو ہو کر امام بارگاہ میں آؤ، اپنی جوتیاں باہر اٹھاؤ، گریبان چھا کرو، آستین کے بٹن کھولو. یہ ہمارے لیے ضروری ہے. میں دعا گو کریم اللہ ہمیں ان جو سبق ہیں، یہ جو فرامین ہیں، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور مالک آپ تمام آئے ہوئے مومنین و مومنات کی شرعی حاجات کو قبول منظور فرمائے. میں دعوت دوں گا اپنے واجب الاحترام پیر و مرشد فخر ملت جعفری جناب علامہ مولانا عباس مہدی صاحب کو کہ وہ آپ کے سامنے عظمت امام حسین علیہ السلام بیان فرمائیں، اور ان کے فوراً بعد مرحوم مسعود ذاکر اہل بیت عالم عباس بھٹی صاحب وہ شفیع ذوالجناح کی برہمگی کروائیں گے. صلوات بر محمد و آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نور قلوبنا بولاء الحسين وأجلى عيوننا بالبكاء في أداء الحسين. ثم الصلاة والسلام على الحسين وعلى ولي ابن الحسين وأولاده الحسين وعلى آباء الحسين ولعنة الله على أعداء الحسين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية وادخلوا في عبادي وادخلوا جنتي. صلوات. آج کا دن یوم عاشور کا دن ہے، اور آج کا دن حسین کا دن ہے، اور حسین والوں کا دن ہے، اور حسین کا دن ہی رسول اللہ کا دن ہے اور اللہ کا دن ہے. اور یوم عاشور وہ دن ہے جب اللہ نے اپنی حجت سے کائنات پر حجت کو تمام کیا، اور ساری کائنات چاہتی ہے کہ جب تک ہم زندہ رہیں کوشش یہی کریں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. ساری کائنات نے ہمیشہ یہی چاہا، چاہے آدم علیہ السلام تھے، چاہے ہمارے نبی تھے، جو کچھ عمل کیا اس لیے کیا تاکہ اللہ راضی ہو جائے. یعنی ہر نبی کے وسیع اولیاء و انبیاء علماء و مومنین نے ساری زندگی اس بات پر لگا دی کہ اللہ راضی ہو جائے، اور 10 محرم کو اللہ کی چاہت تھی کہ حسین مجھ سے راضی ہو جائے. یہ جو آپ کے سامنے سورہ فجر سے میں نے
4 आयतें तिलावत फरमाई हैं। इसमें अल्लाह फरमा रहे हैं या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना। अगर बंदा अपने ईमान से कुरान पढ़े तो पूरा कुरान मोहम्मद वाले मोहम्मद की शान में नाज़िल हुआ। और हमारा कोई भी अगर अमल है, कोई बात है, कोई काम है तो उसका ताल्लुक़ रसूलुल्लाह से है। हम बग़ैर रसूल के कोई अमल नहीं करते, बग़ैर रसूल के कहे किसी को नहीं मानते। और हमारी ये मजलिस करना भी इताअत रसूल में शामिल है, हमारा रोना भी इताअत रसूल में शामिल है, हमारा मातम करना भी इताअत रसूल में शामिल है। और हम रोते अपने किसी को नहीं है, अपना भी मर जाए तो रोते रसूल के बेटे को। वो इसलिए कि हुसैन से बड़ा मजलूम पूरी कायनात में कोई नहीं है। और इतना बड़ा हुसैन मजलूम है कि जितनी बड़ी मजलूमियत थी उतने बड़े तरीके से हुसैन ने तौहीद को मनवाया। ये कमाल हुसैन था। और आप जानते हैं कि जो काम हुसैन के जिम्मे आया है वो ना आदम कर सकते थे, ना नूह कर सकते थे, ना इब्राहीम कर सकते थे, ना मूसा कर सकते थे, ना ईसा कर सकते थे। हत्ता कि वो काम अल्लाह ने रसूलुल्लाह से भी नहीं करवाया, हुसैन से करवा कर, रसूल से कहलवा कर कि हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। अल्लाह ने ज़माने को समझाया है कि ये कत्ल हुसैन हुसैन का कत्ल नहीं बल्कि रसूल का कत्ल होगा, क्योंकि हुसैन मोहम्मद से है और मोहम्मद हुसैन से है। और ये कमाल हुसैन है कि हुसैन तो रसूल से है, समझ आता है क्योंकि रसूल की बेटी के बेटे हैं। मगर अल्लाह ने जो रसूल से कहलवाया कि मैं हुसैन से हूँ, असल बात ये समझने वाली है कि हुसैन रसूल की बेटी का बेटा है इसलिए रसूल से है। मगर रसूल कह रहे हैं मैं हुसैन से हूँ। वो रसूल ने कहा ही आज के दिन के लिए था कि मेरी वजह से हुसैन दुनिया में आया है। हुसैन का दुनिया में आने का सबब मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा हूँ और कयामत तक मेरा जिंदा रहने का सबब हुसैन ही बने रही है। इसलिए रसूल ने कहा था मैं हुसैन से हूँ, यानी मेरी बका हुसैन से बाकी है। और करबला में हुसैन हुकूमत के लिए नहीं आया, तख्त और ताज के लिए नहीं आया। भाई जो पहले से रसूल ने कहा हो जवाना ने जन्नत का सरदार है, फिर उसे दुनिया की हुकूमत की क्या जरूरत। थोड़ी सी बात को समझे, जो दिल है इसको समझे। इसे रसूल ने कहा हो अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहल जन्ना, हसन और हुसैन जवानाने जन्नत के सरदार है। तो जो दुनिया में रहकर जन्नत के सरदार है, हुकूमत की क्या जरूरत। जिसे हुकूमत की जरूरत थी बैयत वो मांग रहा था। और मैं बात कर रहा हूं जो समझदार दिमाग बैठे, जिसे हुकूमत की जरूरत थी बैयत वो मांग रहा था। और सबने बैयत कर ली मगर राजी नहीं हुआ, फिर भी कहा हुसैन बैयत करे चाहे यजीद जो भी था। मगर वो ये जानता था अगर हुसैन ने बैयत न की तो फिर किसी की बैयत कबूल नहीं। वो हुसैन की मौला इन हाथों को सलामत रखे, हुसैन से बैयत मांग रहा था। मांगी या नहीं मांगी? अच्छा मैं आपको एक जुमला सुना देता हूँ। अहले सुन्नत के बहुत बड़े आलिम गुजरे हैं, अल्लामा आला महदूदी। वो कहते हैं कि जमाना हमसे सवाल करता है कि जब सबने बैयत कर ली यजीद की, समझ रहे हैं बात, जब सबने कर ली यजीद की बैयत तो हुसैन ने क्यों नहीं की। ये बात मेरी समझदारों के लिए है। और किताब का नाम है खुलफाए राशिदीन, उसमें ये बात दर्ज है। उन्होंने कहा हमसे लोग पूछते हैं कि जब सारे सहाबा ने जो उस वक्त मौजूद थे, सहाबा या सहाबा की औलाद, जब उन्होंने बैयत कर ली तो हुसैन ने बैयत क्यों नहीं की। अब उन्होंने अहले सुन्नत आलिम ने जवाब दिया, उन्होंने कहा अगर तुम ये सवाल करते हो तो फिर मैं तुमसे पूछता हूँ जब हुसैन ने बैयत नहीं की फिर दूसरों ने क्यों की है। रसूल का बेटा तो हुसैन है, जब हुसैन ने बैयत नहीं की फिर किसी और ने क्यों की है। दीन चला है रसूल के घर से, हुसैन बैयत
हुसैन बैत नहीं कर सकते थे। लोगों ने तो कहा इसलिए नहीं की कि वो शराब पीता था, इसलिए नहीं की वो जुआ खेलता था, इसलिए नहीं की कि वो बंदरों से खेलता था, इसलिए नहीं की कि उसे हलाल हराम की तमीज नहीं थी, इसलिए नहीं की कि वो नमाज नहीं पढ़ता था, इसलिए नहीं की कि वो रोजे का मुखालिफ था, इसलिए नहीं की कि वो कुरान का मुखालिफ था, इसलिए नहीं की कि वो वही का मुखालिफ था, इसलिए नहीं की कि वो तौहीद का मजाक उड़ाता था, इसलिए नहीं की कि वो रसूलुल्लाह की रिसालत को नहीं मानता था। ये बातें अपनी जगह पर है, मगर मैं कह रहा हूं ये बैत हुसैन का मसला है, बात यजीद की नहीं है। अगर आदम भी आ जाते तब भी हुसैन बैत न करता, क्योंकि हुसैन की बैत नहीं है बल्कि मोहम्मद की बैत हो रही है। बात शराब पीने की नहीं है, जो समझदार बैठे हुए हैं। अगर आदम भी आ जाए, बात शराबी की नहीं है, बात बैत की है। कौन किसकी करता है, कौन किसकी? चलो मैं कुरान की आयत से समझा देता हूँ। कुरान में अल्लाह फरमा रहा है, आपको याद होगी बैत शजरा, बैत रिजवान जिसे कहते हैं, जिसे सहाबा कराम ने बैत को किया था शजरा रिजवान के नीचे, इसे शजरा बैत भी कहते हैं। जब बैत की थी तो रसूलुल्लाह ने हाथ बढ़ाया। बैत के लिए लेने वाले रसूल है और बैत ले रसूल सकता है। मैं समझाने के लिए 2-4 बातें कर रहा हूं, जो दिन है उसका मकसद है। बैत रसूल ले सकता है, रसूल बैत लेता है, और जो रसूल से बैत मांग ले वो दीन से खारिज होता है। तो समझदार बैठे हैं, बेदार बैठे हैं। बैत लेना नबी का काम है, रसूल बैत लेता है। रसूलुल्लाह ने हाथ बढ़ाया बैत रिजवान के दिन, सहाबा ने हाथ रखा रसूल के हाथ, और रसूल ने जब हाथ सहाबा के सारे रखवा लिए तो जिब्राइल आयत लेकर आ गए, इन्नल लज़ीना युबायऊनका इन्नमा युबायऊनल्लाह। ये जो तेरे हाथ पर बैत कर रहे हैं मोहम्मद, ये तेरे हाथ पर नहीं अल्लाह के हाथ पर बैत कर रहे हैं। कौन बैठा है जो कलमा पढ़ने वाला है, रसूल की अजमत को जानेगा। हाथ रसूल का है, ऊपर सहाबा के हाथ है, लेकिन आयत आ गई कुरान की, आज भी मौजूद है, इन्नल लज़ीना युबायऊनका, ये जो तेरे हाथ पर बैत कर रहे हैं, इन्नमा युबायऊनल्लाह, ये अल्लाह के हाथ पर बैत कर रहे हैं। अब मंजर देखना, जब रसूल के हाथ पर सारे सहाबा ने हाथ रख लिया, आखिर में रसूल ने अली से कहा, या अली आप भी हाथ रखो, ऊपर अली ने हाथ रखा, आयत मुकम्मल हुई, इन्नमा युबायऊनका इन्नमा युबायऊनल्लाह यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम, नीचे भी अल्लाह का हाथ है, ऊपर भी अल्लाह का हाथ है। मौला इन हाथों को सलामत रखे जो समझे। ये है कुरान की आयत, मौला सलामत रखे। नीचे है रसूल का हाथ, ऊपर है अली का हाथ, दरमियान में है सहाबा के हाथ। ये होती है बैत। और कुरान में ये बैत शजरा मौजूद है कि जो तेरे हाथ पर बैत कर रहे हैं, ये तेरे हाथ पर नहीं। इन्नमा युबायऊनल्लाह, युबा कहते बै से, बै कहते बेचने को, बैत बै से निकला है, और बै कहते बेचने को, यानी अपना माल और दौलत, अपनी जान, अपनी औलाद, सब कुछ बेच देना, बेच देना, इसे बैत कहते हैं। रसूल के सामने सब कुछ दे दिया कि या रसूल अल्लाह, आपसे अफजल न हमारी जान है, आपसे अफजल न हमारा माल है, आपसे अफजल न हमारी औलाद है, आप पर जान भी कुर्बान है, माल भी कुर्बान है, औलाद भी कुर्बान है। ये थी बैत रिजवान। इसीलिए तो गदीर के मैदान में रसूल ने पूछा था, क्या मैं तुमसे ज्यादा तुम्हारी जानों पर हक नहीं रखता? सब सहाबा ने कहा था, हाँ या रसूलल्लाह, आप हमसे ज्यादा हमारे माल और जान पे हक रखते हैं। कहा तो जितना हक मैं रखता हूँ उतना हक अली भी रखता है। जितना हक मैं रखता हूँ उतना हक अली भी रखता है। इसलिए एक हाथ नीचे था, एक हाथ ऊपर था, दरमियान में सहाबा कराम के हाथ थे। अल्लाह ने कहा यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम, इन हाथों के ऊपर अल्लाह का हाथ है, नीचे रसूल का हाथ। अल्लाह कुरान में कह रहा है अल्लाह का हाथ है, ऊपर अली का हाथ। अल्लाह कुरान में कह रहा है अल्लाह का हाथ है, यानी रसूल का हाथ भी अल्लाह का हाथ, अली का हाथ भी अल्लाह का
اس لیے جاتے ہیں کہ تو نے ایک ہاتھ ہٹا کر ہماری نبوتوں کو بچا لی. ہاتھ بلند نہیں کیا بیعت کے لیے، نبوت آدم کی بھی بچی. کون سمجھے گا عظمت حسین کو؟ ہاتھ حسین کا ہے، صرف حسین کا نہیں آدم کا بھی ہے. ہاتھ حسین کا ہے، صرف حسین کا نہیں نوح کا بھی ہے، ابراہیم کا بھی ہے. ایک ہاتھ میں سارے نبیوں کی لاج ہے. ایک ہاتھ میں سارے نبیوں کی لاج ہے. پتہ نہیں کون حسین کی محبت میں یہ بات سمجھ کر مولا سے محبت کا دم بھرے گا. ہاتھ ایک ہے مگر لاج 1,24,000 انبیاء کی ہے. تو کسی فاسق کے سامنے ہاتھ نہ بڑھا کر انبیاء کی نبوت اور اللہ کی توحید بچانے اسے حسین کہتے ہیں. حسین کہتے ہی اسے ہے جو ہاتھ نہ بڑھا کر کسی کے سامنے. اور حسین نے کسی کی بیعت نہیں کی، کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ حسین رسول سے ہے. رسول کسی کی بیعت نہیں کر سکتے. اللہ کے بعد کائنات میں رسول اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے، محمد مصطفیٰ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے. ساری کائنات محمد کے تابع ہے، محمد کسی کے تابع نہیں ہو سکتا. بیعت کا مطلب ہے بیچنا. جو سارے بکے ہوئے تھے رسول کے سامنے، جو سارے بکے ہوئے تھے رسول کے سامنے، رسول کے جانے کے بعد خریدنا چاہتے تھے رسول کو، اس لیے بیعت مانگی حسین نے. لیکن حسین جانتے تھے کہ تم تو سارے غلام ہو، تم تو سارے غلام ہو، سب کچھ بیچ چکے ہو. حسین نے بیعت نہیں کی. یہ دن ہے حسین کا، اس بات کو سمجھنا. حسین کا سر کوئی عام سر نہیں ہے، حسین کا سر کوئی عام سر نہیں ہے. تو اس معاملے کو سمجھو کہ اتنا سر بڑا دے کر عظمت والا کس کس کو بچایا ہے، کس کس کو بچایا ہے، اور کہاں کہاں سے ہو کر حسین کہاں تک پہنچا ہے. توحید کو بچانے کے لیے، نبوتوں کو بچانے کے لیے، قرآن کو بچانے کے لیے، کعبے کو بچانے کے لیے. گھر سے نکلا تو مکے آیا، مکے میں آ کے ارادہ کیا کہ حج کرے، مگر کچھ لوگ تلواریں لے کر آ گئے بیت اللہ کے اندر، اللہ کے گھر میں، کہ حسین کو قتل کر دیں گے. حج کے رش میں پتہ نہیں چلے گا حسین کا قاتل کون ہے، مگر حسین نام ہے مشیت الہی کا، حسین نام ہے حجت اللہ کا. وہ چاہتے تھے کہ کعبے کی توہین بھی ہو جائے، حسین کا قتل کا پتہ بھی نہ چلے. حسین نے احرام حج کے توڑ کر عمرے میں بدل کے کعبہ چھوڑ دیا، مگر بیت اللہ کو زندہ رکھا، کعبے کی حرمت کو باقی رکھا ہے. کعبہ چھوڑ دیا، حج نہیں پڑا، مگر کعبے کی عزت کو باقی رکھا، کعبے کی عزت کو باقی رکھا کہ میری وجہ سے خون یہاں نہ بہے. بہنا تو تھا کیونکہ رسول زندگی میں بتا گئے تھے یہ میرا بیٹا ہوگا. رسول نے زندگی میں، اچھا یہ بھی بتا دوں آج جمعرات ہے، شب جمعہ ہے، زیارت عاشور ضرور پڑھنا، یوم عاشور بھی ہے، زیارت عاشور ضرور پڑھنا. اور ابھی اعلان بھی آپ سن رہے تھے کہ نماز بھی 2 رکعت پڑھ کے باوضو ہو کے نماز پڑھ کے آپ نے زنجیر زنی کرنی ہے. یہ جو 2 رکعت نماز ہے یہ زیارت امام حسین علیہ السلام ہے. اگر آپ کے اندر کچھ ہے تو میں بڑی بات کہہ رہا ہوں، اگر کچھ لینا چاہتے ہیں، زیارت عاشور کی نماز ہے 2 رکعت نماز زیارت امام حسین علیہ السلام. جب اس طرح آپ نماز آج پڑھ کے سلام پڑھ کے حسین کو ہدیہ کر کے زنجیر چلائیں گے، مولا فرماتے پھر وہ خون تمہارے اس زمین پر نہیں کربلا میں گرے گا، خون کربلا میں شامل ہو جائے گا. اور یہ ہمارا خون آپ کا ایمان ہے یا نہیں ہے، مگر حقیقت امر یہی ہے کہ ہمارا خون زمین پر نہیں گرتا. ظاہر میں تو آپ کو یہی لگتا ہے زمین پر گر رہا ہے، مگر اللہ علیٰ کل شیء قدیر ہے، زمین پر نہیں گرتا، کربلا کی زمین میں شامل ہے. یہ خون ہے اور رسول نے حسین کو منوایا، حسین نے پھر رسول کو منوایا. میں جو بات کہہ رہا، جمعرات ہے، کل جمعہ ہے، جو جمعہ پڑھنے جاتے ہو آپ نے اپنے مولویوں کو دیکھا ہوگا کہ خطبہ پڑھتے ہیں کھڑے ہو کر، پڑھتے ہیں جو جمعہ پڑھ لیں گے، پڑھتے ہیں کھڑے ہو کر عصا پکڑ کے خطبہ پڑھتے ہیں، پھر تھوڑی دیر کے لیے وقفہ کرتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، پھر کھڑے ہو جاتے ہیں. حکم ہے، مستحب ہے خطبہ بیٹھ کر پڑھو، مگر مولوی جمعے کے خطبے کے دوران 2 مرتبہ بیٹھتا ہے، پھر
पढ़ा ले, जब उतर आए तो पूछना कि खुतबा देते हुए आप बैठे क्यों, फिर खड़े क्यों हुए। जो समझदार बैठे बात उनसे हो रही है, आप बैठे क्यों है, फिर खड़े क्यों है। अगर मौलवी हुआ तो आपको बताएगा कि ये सुन्नत रसूल है, मैं अपनी मर्जी से ना बैठा हूँ ना अपनी मर्जी से उठा हूँ। ये सुन्नत रसूल है कि जब रसूल मस्जिद नबवी में जुम्मे का खुतबा दे रहे थे, बैठकर खुतबे के दौरान हुसैन मस्जिद से दाखिल हुए, अबा हुसैन की हुसैन के कदम में उलझ गई। करीब था कि हुसैन गिर जाते, रसूल ने खुतबा छोड़ा, मिंबर छोड़ा, हुसैन को उठाकर मिंबर पर आकर बैठ गए। मिंबर भी छोड़ दिया, खुतबा भी रोक दिया। खुतबा छोड़ दिया, जुम्मे का खुतबा है, आम खुतबा नहीं दे रहे, नमाज है, नमाज में खुतबा है जुम्मे का, जो नमाज का हिस्सा है, छोड़ दिया। उतर के नीचे आए, हुसैन को गिरने से पहले संभाल और संभाल कर उठाया, सीने से लगाया, बोसा लिया मुंह का, वापस मिंबर पर आए और मिंबर पर आकर बैठ गए। ये बैठना है खुतबे के बाद। हुसैन के लिए उठे थे, हुसैन के लिए बैठ गए, जुम्मे का खुतबा वही रह गया, हुसैन को जानू पे बिठा लिया और बिठाकर खुतबा जुम्मे का वही रह गया। ये आपकी किताबों में दर्ज है। हुसैन को जानू पे बिठाकर कहा, या अय्युहन्नास, ऐ लोगों, आरिफू हो व फज़लू हो, इसे पहचान भी लो, इसकी फजीलत जान भी लो। ये खुतबा जुम्मा रसूल है, ये रसूल का खुतबा है। हुसैन को जानू पर बिठा के कहा, लोगों आरिफू हो व फज़लू हो, लोगों इसे पहचान लो, व फज़लू हो, इसकी फजीलत को जान लो। अबूहुमा फिल जन्ना, जद्दुहुमा फिल जन्ना, उम्मुहुमा फिल जन्ना, फिर फरमाया हुब्बुहुमा फिल जन्ना, फिर फरमाया मुहिब्बुहुमा फिल जन्ना। इसकी मार्फत कर लो। ये हुसैन वो है जिसका नाना भी जन्नती है, इसकी नानी भी जन्नती है, इसका दादा भी जन्नती है, इसकी दादी भी जन्नती है, इसका बाबा भी जन्नती है, इसकी माँ भी जन्नती है, इसका मुहिब भी जन्नती है, इस हुसैन के मुहिब का मुहिब भी जन्नती है। ये रसूल फरमा रहे हैं, इस हुसैन से मोहब्बत करने वाले का मोहब्बत करने वाला भी जन्नती है। फिर रसूल ने फरमाया, लोगों ये हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ, याद रखना, मेरे बाद अगर कभी तुम्हें हुसैन पुकारे तो समझना मोहम्मद पुकार रहा है, और अगर कोई हुसैन को छोड़ के जाए तो समझे मोहम्मद को छोड़ कर जा रहा है। रसूल फजाइल पढ़ रहे थे, जिब्रील आ गए और जिब्रील ने आकर कोई खबर दी। रसूल के साहबा फरमाते तेवर बदले, तेवर बदलने की देर थी, आंसू जारी, सहाबा भी रोने लग गए रसूल को देखकर। सहाबी होता ही वही है जो रसूल को देखे, जो रसूल करे वही करे। रसूल रो पड़े, सहाबा भी रो पड़े। रोने की वजह, अभी तो फजाइल पढ़ रहे थे, अभी अभी जिब्राइल मेरे पास आया और उसने आकर बताया है जिस हुसैन के तो इनको फजाइल बताता है, यही हुसैन प्यासा मारा जाएगा। करबला का मैदान होगा, 61 हिजरी होगी, प्यासा मारा जाएगा। और अल्लाह ने मुझे खबर दी है जो हुसैन की मदद के लिए जाएगा अल्लाह उसे 1000 शहीदों का सवाब देगा। और रसूल ने फरमाया अल्लाह ने मुझे खबर दी है जो हुसैन की नुसरत करेगा, हुसैन के बाद भी हुसैन की नुसरत करेगा, वो जन्नत में मुझ मोहम्मद के साथ होगा। सहाबा ने कहा या रसूलल्लाह हुसैन के बाद नुसरत कैसे? कहा जो करबला न पहुंच सका वो फिर जो हुसैन का गम मनाएगा, जो हुसैन पर गिरिया करेगा, जो हुसैन पर मातम करेगा, जन्नत में जहां मैं हूँगा वही वो होगा। ये है हुसैन की अजमत जो रसूल ने कभी सजदे में समझाई है, कभी जुम्मे में समझाई है, कभी कंधों पे सवार करके समझाया। दिखाते इसीलिए रहे हैं इसकी कितनी अजमत थी, वरना कोई बच्चा आकर बैठ जाए तो नमाज नहीं रुक सकती। ये कायनात का वाहिद बच्चा है रसूल का कि आकर बैठ गए तो अल्लाह ने कहा सर नहीं उठाना। आप इसी अजमत को समझ लें तो बहुत बड़ी अजमत है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात की उस हस्ती का नाम है कि जब अल्लाह कायनात में अम्र नबुवत
جب تک اٹھ نہ جائے. اور حسین نے پھر حق ایسا ادا کیا, ایسا حق ادا کیا. یہی وقت تھا بیٹھے ہوئے جہاں میں نے لانا تھا لے آئے, بیٹھے ہوئے قبضہ تلوار پہ ماتھا ٹیکا, بیٹھے ہوئے. ایک دم آواز آئی تسبیح. حسین نے سر اٹھا کے دیکھا تو سامنے جبرائیل کھڑے, 61 ہجری 10 محرم جبرائیل سامنے کھڑے تھے. کہا جبرائیل کیا ہوا؟ تو اللہ نے رکا بھیجا, اللہ نے رکا بھیجا. اور یہ رکا کربلا میں نازل ہوا, سب نے لکھا ہے, اہل سنت بھائیوں نے بھی لکھا ہے. رکا نازل ہوا, اور یہ نازل اس وقت ہوا جب حسین کے سارے مارے گئے. جب سارے مارے گئے تب رکا. رکا سارے مارے جانوں کے بعد اللہ نے یہ آیت بھیجی قرآن کی. جبریل رکا لے کر یا ایتھا النفس المطمئنہ. اب اس بات کو سمجھیں کہ اللہ حسین کو کتنا بڑا مطمئن سمجھ رہا ہے کہ اکبر دے کر بھی مطمئن ہے, عباس دے کر بھی مطمئن ہے, قاسم اٹھا کر بھی مطمئن ہے, اور خود لہو میں نہایا ہوا مطمئن ہے. کس بات پر مطمئن ہے؟ کہ میں نے توحید کو بھی بچا لیا, میں نے نبوت کو بھی بچا لیا, میں نے نبوتوں کو بھی بچا لیا, میں نے رسولوں کو بھی بچا لیا, قرآن کو بھی بچا لیا, کعبے کو بھی بچا لیا. اب جب سب کچھ بچا چکا تو اللہ نے کہا یا ایتھا النفس المطمئنہ. جسے اللہ نفس مطمئن کہے گا وہ کتنا مطمئن ہوگا. اے نفس مطمئن, رکے میں تھا کیا؟ قرآن کی آیت ہے. اے نفس مطمئن ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. بات یہ ہے سب سے بڑی جو حسین کی عظمت کی بات ہے, اور قرآن میں درج ہے ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. یہ زمانہ تجھے صلہ کیا دے گا؟ حسین اپنے رب کی طرف لوٹا, میں تجھ سے راضی ہوں, تو مجھ سے راضی ہو جا. یہ ہے قرآن اور حسین کی عظمت. ترجع الی ربک راضیۃ مرضیہ. تیرا رب تجھ سے راضی ہے, حسین تو بھی راضی ہو جا. سمجھے حسین کی عظمت کو. کائنات چاہتی ہے اللہ راضی ہو جائے, زمانہ چاہتا ہے اللہ راضی ہو جائے, انبیاء نے ساری زندگی خدمت دین کی اللہ راضی ہو جائے, رسول اللہ نے پتھر برداشت کیے اللہ راضی ہو جائے. ہر نبی اور امام اور معصوم اور رسول پوری زندگی اللہ کو راضی کرتا رہا. حسین نے فقط ایک سجدے میں اللہ سے کہلوا لیا کہ میں تجھ سے راضی ہوں, تو مجھ سے راضی ہو جا, تو مجھ سے راضی ہو جا حسین. پھر اللہ نے کہا وادخلوا فی عبادی, میرے بندوں میں شامل ہو جا. وادخلی جنتی, میری جنت میں آ جا. یہ زمانہ تجھے کیا دے گا؟ میری جنت میں آ جا. اور یہ اس وقت کہا جب حسین معراج کی منزل پر بیٹھے ہوئے, معراج کی منزل پر بیٹھے ہوئے تھے دیدار توحید میں. اب جب کہا واپس آ جا تو آگے اللہ نے کہا حسین تیرا مرتبہ یہی رہے گا, تیرا منصب یہی رہے گا. اگر میں چاہوں تو ان میں سے 9 لاکھ میں سے کوئی بھی تجھے ہاتھ بھی نہ لگا سکے, اور جبریل اپنے پروں پر بٹھا کر مجھ تک پہنچا دے گا, مجھ تک پہنچا دے گا جبریل. حسین کیا ارادہ ہے؟ اللہ پوچھ رہا ہے. یہی حسین ہے, اللہ پوچھ رہا ہے کیا ارادہ ہے؟ اٹھا لے جبریل. میں نے عیسیٰ کو بھی اٹھایا تھا. حسین نے کہا میرے اللہ میں عیسیٰ نہیں ہوں, عیسیٰ میرے نانا کے امتی ہے, میرے اللہ میں عیسیٰ نہیں ہوں, میں محمد کا بیٹا حسین ہوں. اب حسین تب اٹھے گا جب ان سے بھی منوائے گا کہ اللہ بھی حق ہے, اللہ کا نبی بھی حق ہے, حسین کی قربانی بھی حق ہے. اللہ نے کہا حسین تیری منشا کیا ہے؟ کہ میرے اللہ جینے کی حسرت تو ہے نہیں کہ میرا کوئی رہا نہیں ہے, مگر میں چاہتا ہوں کہ آج بغیر لڑے حسین کو توحید ایسے منوائے, اور توحید کو حسین ایسے منوائے کہ نہ کوئی توحید سے حسین کو الگ کر سکے, نہ توحید کو حسین سے الگ کر سکے, نہ حسین کو توحید سے الگ کر سکے. جب حسین کے اس بلند ایمان کو اللہ نے دیکھا تو اللہ نے کہا پھر حسین اگر تیرا یہی ارادہ ہے کہ گلا کٹوا کر توحید کو منوانا ہے تو پھر میں اللہ بھی آج 61 ہجری کو کربلا میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں, جہاں میرا نام ہوگا پہلے تیرا نام ہوگا, اذان ہوگی تیرا شکریہ ادا ہوگا, نماز ہوگی تیرا شکریہ ادا ہوگا, اور میں اللہ اپنی کوئی عبادت اس وقت تک قبول نہیں کروں گا جب تک تیری محبت حسین دل میں نہ ہوگی, جب تک کوئی تیری محبت لے کر میرے پاس نہیں آئے گا. نہ نماز قبول کروں گا, نہ روزہ قبول کروں گا. اور حسین
इनकार बैयत करके नबूवतों को बचा गया। हुसैन दीन की बका का नाम है, हुसैन रसूल की निजात की कश्ती का नाम है। और हुसैन ऐसी कश्ती है कि जो कभी भी उस वक्त तक नहीं तैरती जब तक सारे सवार अपने अंदर सवार न कर लें। हुसैन सफीने निजात ऐसा है कि जिसका दराज भी खुला हुआ है। और ये मजलिस, ये मातम, ये हुसैन रसूल का बेटा है, ये रोना रसूल का है। और रसूल ने इब्तदा की रोने की तो हम रोते हैं। और अब आप तसव्वुर करें कि सब कुछ बचा कर और सब कुछ तौहीद पे लुटा कर 61 हिजरी करबला में रोना किसी की मिन्नत करके रुलवाना नहीं होता। रोना उसको आता है जिसे रसूल से मोहब्बत है। उसे पता चला कि मैं कलमा पढ़ता हूँ, जिस रसूल का उसके बेटे को मारा है वो वैसे रो पड़ता है, इसने कलमा पढ़ा हुआ हो। कलमे का मतलब भी यही, ये नहीं है कि या रसूल मुझे आपसे मोहब्बत है और बेटों को तमाचे मारते रहे। या रसूल मुझे आपसे मोहब्बत है लेकिन आपका 10 मुहर्रम का दिन आया था, मैं रोया नहीं, कहीं खेल रहा था, अपने कामों में मसरूफ था। एक दिन होता है 10 मुहर्रम का, और जो चल के आए हो तुम्हें उस वक्त पता चलेगा महशर के मैदान में जब रसूलुल्लाह अजर अता फरमाए। इस 10 मुहर्रम का सिर्फ एक दिन का चल के आना और हुसैन के गम में बैठे रहना। बाज लोग होते जिन्हें रोना भी नहीं आता, रोना ना भी आए, जितनी देर मस्जिद में बैठे रहेंगे, एक दफा भी निकल गया ना, हाय क्या जुर्म था हुसैन का। अब फिर मजहब की कैद नहीं है, फिरके की कैद नहीं है। हिंदू भी ये कह दे तब भी उसके लिए निजात है, ईसाई भी कह दे तब भी निजात है। हुसैन का गम सबका गम है, क्योंकि हुसैन का गम रसूल का गम है। रसूल के गम के लिए इकट्ठे हुए हैं। और ये तमहीद थी 2 जुमलों की ताकि अजमत जहन में आ जाए। फिर मुसीबत भी सुन लो कि जब सारे मारे गए, हुसैन के सारे मारे गए, तो खैमे के दरवाजे पर आकर नमाज ज़ोहर के बाद यही वक्त था, हुसैन खैमे के दरवाजे पर आए। अब मैं तसव्वुर में तस्वीर नहीं ला सकता, वो आपके जहनों में आनी है, मगर एक लम्हे के लिए तसव्वुर करें, जहाँ तीर लगे हैं वही नेज़े लगे हुए हैं, जहाँ तलवारों के जख्म हैं वहीं पर तीरों के जख्म हैं, और कपड़े हुसैन के खून से रंगीन हैं, और सुराख छिदे हुए हैं, आर पार हवा गुजर रही है, और कैफियत अजीब सी है। हुसैन की खैमे के दरवाजे पर आकर खड़े हुए, खून में नहाए हुए हुसैन है, तलवार हमाइल है, अमामा फटा हुआ और आधा उतरा हुआ है, कपड़ों के चाक खुले हुए हैं, गिरबान चाक हुआ है, बहन के खैमे पर आकर खड़े हुए, और हुसैन ने अजीब अंदाज से आवाज दी, या ज़ैनबो। इसने रोना है, आज रोने का दिन है, ये हुसैन की मसलूत का दिन है। अकबर मारे गए, अब्बास मारे गए, भाई मारे गए, जवान मारे गए, मेहमान मारे गए, सारे मारे जाने के बाद हुसैन खैमे के दरवाजे पर आए और आकर कह रहे हैं, या ज़ैनबो, या उम्म कुलसूम, या रुकैया, या सकीना, या फिज़्ज़त जारियत उम्मी ज़हरा अलैकुन्ना मिन्नी सलाम। ये हुसैन का वो आखिरी सलाम है। और आप शायद जानते हैं या नहीं जानते, अरब में जब सलाम आखिर में किया जाता था, अरब का दस्तूर था, सलाम जब आखिर में होता था उसका मतलब होता था जिंदगी का आखिरी सलाम। जब हुसैन ने नाम लेके कहा ना, बहन ज़ैनब, बहन उम्मे कुलसूम, सकीना, रुकैया, अम्मा ज़हरा की कनीज़ फिज़ा, मेरा आखिरी सलाम हो। जब कहा ना आखिरी सलाम हो, तो अली की बेटियां खैमे के दरवाजे पे ऐसे आई जैसे नशेब में पानी आता है। अली की बेटी ने रोके कहा, हुसैन आखिरी सलाम वो भी खैमे के बाहर से कर रहे हो। हुसैन ने कहा, बहन मुझे इतने जख्म लगे हैं, अगर मैं अंदर आया कोई बच्चा मर जाएगा। अजरुकुम अल्लाह। आज का दिन लफ्जों का मोहताज नहीं है, आप जरूर सारी रात जाग कर थके होंगे, मगर अगले साल इस दिन वही रोएगा जो जिंदा रह जाएगा। हुसैन ने आखिरी सलाम किया, बहन ने कहा आखिरी सलाम। वो भी आप खुद तसव्वुर करें, जो बहने भाई के सहारे पर करबला तक आ गई हो और वही भाई आखिरी सलाम कर रहा हो, तो खैमे की कैफियत क्या हुई होगी। बीबी ने कहा आखिरी सलाम, वो भी खैमे के बाहर से। अब हुसैन ने रोके कहा, बहन मेरी पेशानी में एक तीर लगा है, और वो इतनी जोर से लगा है कि तीर पीछे से निकल गया है, सारा खून मेरे चेहरे पर
बच्चों के हल्के से आवाज आई, बाबा बच्चों की मैं सकीना ज़ामिन हूँ, एक दफा अंदर आ जा बाबा, हम तेरा आखिरी दीदार करना चाहते हैं। बाबा मैं ज़ामिन हूँ बच्चों की। अजरकुम अल्लाह, शर्माया नहीं, जो रसूल का कलमा पढ़ते हो, रसूल के बेटे के मसाइल है, शर्माना नहीं। आज के दिन किसी की शर्म नहीं है, जिनको रोने नहीं दिया उनकी हसरत है रोना। बाबा अंदर आ जाए, बच्चों की मैं ज़ामिन हूँ। हुसैन ने क्या, अच्छा अब जो अज़ादार बैठे हो, 10 मुहर्रम है और यही वक्त है, अब कैफियत को समझना। जैसे ही जख्मी हुसैन खैमे के अंदर दाखिल हुआ, बेसाख्ता मस्तूरात की आवाज आई, वाह मोहम्मदा, वाह अलिया, वाह हुसैना। हुसैन तुझे मुसलमानों ने इतना मारा है। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह, मातम का दिन है, यही रोने का दिन है। मसाइब समझोगे तो मातम करोगे। रसूल के पैर की आवाजें बुलंद हुई, हुसैन अंदर आए, खून में भरा हुआ बदन, चेहरे पर खून, तीर पेशानी में लगा हुआ। अली की बेटी ने चादर को उतारा, उतार कर जमीन पर बिछाया और बिछा कर कहा, ज़हरा के बेटे बैठ जा। पता नहीं कौन इस दर्द और मोहब्बत को समझेगा कि अली की बेटी को भाई से मोहब्बत कितनी थी। चादर बिछा के कहा, भैया बैठ जा। हुसैन बैठ गए, तारीख है, हुसैन बैठ गए। अली की बेटी ज़ैनब ऐसे बैठी जैसे नमाजी तशहुद में बैठता है, और सामने बैठ कर कहा, हुसैन अगर तू चाहे तो तीर ज़ैनब निकाल दे, जो रोने के लिए आए हो, अगर तू चाहे तो तीर ज़ैनब निकाल दे। हुसैन ने रोकर कहा, बहन तूने आज तक कोई तीर निकाले हैं? तो हुसैन, याद नहीं, मैंने हसन के जनाजे से निकाले थे, मैंने तीर हसन के जनाजे से निकालना शुरू किए हैं। अगर हुसैन कहे तो मैं ये तीर भी निकाल लूं। कहा, वो जनाजे के तीर थे, हुसैन जिंदा बैठा है। बहन तू इतनी मोहब्बत करती है, तुझ में हौसला है? कहा, हाँ मैं अम्मा का हौसला लेके आई हूँ, बाबा का सब्र लेके आई हूँ। अज़ादारों बीबियों ने हल्का बनाया, अली की बेटी ने घुटना जमीन पर टेका और खड़ी होकर भाई की पेशानी के सामने आई। अगर समझ लिया तो मसाइब इतना काफी है। तीर में हाथ रखा, तीर पीछे से निकला हुआ था, निकालने वाली बहन है, जिसका निकाल रही है हुसैन जैसा भाई है। तीर में हाथ रखा, करबला की जमीन हिली। अब अली की बेटी ने रोकर कहा, या अली अदरिकनी, इधर तीर निकला, उधर से खून का फवारा निकला। अली की बेटी ने पट्टी बांध के कहा, बाबा गवाह रहना, ज़ैनब ने तुझे भी पट्टियां बांधी है, करबला में हुसैन को भी बांध रही है। अजरकुम अल्लाह, शर्माने का दिन नहीं है। हाय हुसैन कह के मातम करते रहे ताकि करबला में हिस्सा शरीक हो जाए। जो कह सकता है हाय हुसैन, बाबा गवाह रहना, तीर निकल गया। अली की बेटियों ने हल्का बनाया और हुसैन की कैफियत को देख के बीबी कहती थी, वाह मोहम्मदा, कोई बीबी कहती थी, वाह अली। अब अली की बेटी ने मस्तूरात की कैफियत को देखा और देखकर बीबी ने कलाम को बदला। और बदल का जबरदस्ती नहीं है आज रोने का, इसका आंसू आएगा लिखा जाएगा। बदल के कहा, हुसैन कोई तरीका नहीं है तू बच जाए। अली की बेटी रोकर कह रही, हुसैन कोई तरीका नहीं तू बच जाए, मैंने तो अब्बास को इजाजत दे दी। हुसैन तू बच जाए, मैंने तो मोहम्मद कुर्बान कर दिए। हुसैन तू बच जाए, मैंने कासिम भेज दिया। हुसैन तू बच जाए, मैंने तो सारे कुर्बान कर दिए। हुसैन तू बच जाए, कोई सूरत नहीं है। कहा, बहन कोई सूरत नहीं है मैं बच जाऊं। अब अली की बेटी ने हाय हुसैन कह के रोना शुरू किया। जब हुसैन का नाम लेकर रोई तो हुसैन ने रोकर कहा, बहन आहिस्ता रो, शामी सुन रहे हैं। हुसैन आहिस्ता रो, शामी सुन रहे हैं। हुसैन ने कहा, बहन आहिस्ता रो, शामी सुन रहे हैं। अली की बेटी खामोश हुई। हुसैन ने कहा, बहन सब्र करो, सब्र करो, सब्र। जब कहा ना सब्र करो, उस वक्त बीबी रोकर कहते, हुसैन इंसाफ कर, तू जैसे भाई के सहारे पे करबला आई हूँ, सारे मारे गए हैं और अब तू भी मौत की इजाजत लेने के लिए आया है, मैं कैसे सब्र करूं? उस वक्त हुसैन ने रोकर अंदाज को बदला और बदल के कहा, बहन नाना गए थे, तूने सब्र किया था। अम्मा ज़हरा दुनिया से गई थी, तूने सब्र किया था। बाबा अली दुनिया से गए थे, तूने सब्र किया था। भाई हसन दुनिया से गए थे, तूने सब्र किया था। अब मैं चाहता हूं तू सब्र कर। हुसैन का ये कहना था। अली की बेटी की चीख निकल गई, तड़प के कहा, हुसैन इंसाफ कर, नाना
طرف۔ اب جب بی بی کو یقین ہو گیا کہ حسین نہیں بچتا، اب یہ جملے ہیں علامہ فیض الحسن مکھیانوی کے، وہ فرماتے جب علی کی بیٹی کو 10 محرم کو یقین ہو گیا حسین نہیں بچتا، رو کر کہا اماں فضا میرے قریب آ۔ فضا کو قریب بلا کر حسین کی بہن نے کوئی گٹھڑی اٹھا کر فضا کو دے کر کہا خیمے کے دروازے پہ چلی جا، شمر کو جا کر کہے میرا گھر لوٹ لے میرے حسین کو کچھ نہ کہے، ہماری چادریں لوٹ لے میرے حسین کو کچھ نہ کہے۔ اجر و کمال اللہ رونے کا دن ہے، میرا سارا مال و اسباب لوٹ لے، جو ہاتھ اٹھے ہیں سلامت رہے حسین کے ماتم میں، میرا سارا گھر لوٹ لے میرے حسین کو کچھ نہ کہے۔ حسین نے کہا بہن صبر کرو، صبر کرو، بس میں نے ایک منزل اور پڑھنی ہے جو میرے ذمہ ہے، صبر کرو۔ کہا صبر کروں، بتاؤ کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہا ہوں؟ کہو میں بتاتا ہوں بہن کس کے سہارے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ حسین بہنوں کو لے کر وہاں آئے جہاں 23 سال کا جوان بیٹا غش کی حالت میں مسلح پر ہے۔ حسین آ کر بیٹھے، دیکھے سید سجاد غش میں ہے۔ حسین نے سر اٹھا، اب جو محسوس کر کے مصائب سنتا ہے یہ جملہ اس کے لیے، سر اٹھا کے گود میں رکھا اور رو کر کہا سجاد بیٹا آنکھیں کھولو۔ سجاد نے آنکھیں نہیں کھولی، رو کے کہا میرا بیمار بیٹا آنکھیں کھول۔ آنکھیں نہیں کھولی، کہا میرا غیور بیٹا آنکھیں کھول۔ آنکھیں نہیں کھولی، اب حسین نے ایسا جملہ کہا سجاد کی آنکھیں کھل گئی، رو کے کہا میرا امام بیٹا آنکھیں کھول۔ حسین نے اپنی زندگی میں امام کہا، سید سجاد کی آنکھیں کھلی، حسین کے چہرے پہ خون نظر آیا۔ اب یہ نہیں پوچھا خون کیسا ہے، سجاد نے پہلا طرف کے سوال کیا بابا آپ کی یہ حالت ہے، آئینہ آئینہ امی العباس، بابا تو جو اتنا زخمی ہے چچا عباس کہاں گیا؟ کہا قد کو دلا، کہا حبیب کہاں گئے؟ کہا قد کو دلا، کہا مسلم ابن اسدہ، کہا قد کو دلا، سارے مارے گئے۔ اب سجاد اٹھ کر بیٹھے اور طرف کے کہا بابا آئینہ آئینہ اخی الاکبر، بابا میرا بھائی اکبر کہاں گیا؟ اب اللہ جانے حسین کو اکبر سے کتنا پیار تھا، ساروں کے لیے کہتے رہے قتل ہو گئے، مگر جب اکبر کا پوچھا تو پھر لیلا کی طرف دیکھا، پھر زینب کی طرف دیکھا اور طرف کے کہا سجاد تو کس کس کا پوچھے گا، میں کس کس کا بتاؤں گا؟ مردوں میں ہم دو رہ گئے ہیں، میں اللہ سے ملنے جاتا ہوں، تو جانے زینب جانے، سجاد تو جانے شام کے بازار جانے، اجر و کمال اللہ ایک منزل رہ گئی ہے، سجاد تو جانے میری بہنیں جانے۔ ایک ایک بہن کو سید سجاد کے حوالے کیا، بیویوں کے ہاتھ مولا طاقت دے، میں ایک جملہ پڑھ لوں، میں وہاں کہاں کھڑے ہو کر پڑھ رہا ہوں، آپ تو یہاں بیٹھ کر سن رہے ہیں، ہاتھ بیویوں کے رکھے، سید سجاد پہ ہاتھ پہ، سب کے ہاتھ رکھنے کے بعد آخر میں ایک چھوٹی بچی کو بلایا جسے آپ سکینہ کے نام سے واقف ہیں، بی بی کو بلا کر خاص طور پر سجاد کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کے کہا سجاد میرے بعد اس کا حسین تو ہے، سجاد یہ میری بیٹی میرے سینے پہ سوتی ہے، اب اسے سینہ نہیں ملے گا، میری بیٹی کا خاص طور پر خیال رکھنا۔ یہ وصیت کرنے کے بعد ایک ایک بی بی کی الگ الگ وصیت کی اور وصیت کرنے کے بعد بیویوں کو کہا قطاریں بنائیں۔ اب جس نے رونا ہے مصائب کا جملہ یہ ہے، بیویوں نے قطاریں بنائی، باقر مولا کو اٹھایا اور اٹھا کے سر سے امامہ اتارا، حسین نے اپنے سر سے امامہ اتارا اور اتار کر علی کی بیٹی کو قریب بلایا اور قریب بلا کر کہا زینب پتہ نہیں شامی بعد میں باندھنے دے یا نہ باندھنے دے، تو علی کی بیٹی ہے میں بیٹا ہوں، میرے ساتھ مل کر سجاد کو امامت کی پگ باندھ لے، میں سجاد کو امامہ پہناتا ہوں، میرے ساتھ ہو۔ علی کی بیٹی نے مل کر، یہ پہلا امام ہے جو عالم غربت میں امامت کی دستار باندھ رہا ہے، حسین نے دستار باندھی، علی کی بیٹیوں نے ماتم کیا۔ اب حسین نے ماحول دیکھا، خیمے سے باہر نکلے، باہر آئے، خیمے کے باہر ایک پردہ لگا ہوا ہوتا تھا، اس کے درمیان سے ہر شہید سوار ہوتا تھا، جو تھکا بیٹھا ہے آخری جملے اس کے لیے نہیں ہے، جو ابھی تک رونے کی نیت میں ہے رسول کے غم میں، گھوڑا دیکھا سلجنا، اس کا نام ہے مرتجز اور یہ اتنا وفادار ہے کہ ہم اسے بھی سلام کرتے ہیں، صرف اس لیے کرتے ہیں جب مسلمان چھوڑ گئے تھے اس وقت حسین کے گھوڑے نے وفا کی تھی۔
तैयार खड़ा हुआ नजर आया। हुसैन ने कहा मेरे घोड़े को किसने तैयार किया है? अली की बेटी ने कहा अब्बास की बहन ने किया। अब्बास की बहन ने किया है। और बीबी अब्बास की बहन कहती है कि मुझे अब्बास वसीयत करके गए थे, मेरे बाद तूने अब्बास बन के रहना है, अगर हुसैन को जरूरत पड़े तो अब्बास की कमी महसूस न हो। बीबी ने घोड़ा तैयार किया, हुसैन आगे बढ़े, घोड़े की लगाम में हाथ रखा। मैं पढ़ सकता हूँ, रुला तो नहीं सकता, रोएगा वो जिसके दिल में मोहब्बत हुसैन है। लगाम में हाथ रख के हुसैन ने खैमे में खड़े होकर आवाज दी, अकबर, अब्बास, हबीब, कासिम कहाँ हो? जिसे आज तक सवार करते थे उस हुसैन को सवार करने वाला कोई नहीं है। हुसैन का कहना था ये मक्तल से आवाज है, लब्बैक मौला हम हाजिर हैं मगर इलाही मशीयत यही है। हुसैन ने एक एक को आवाज दी मगर होते तो आते, सारे शहीद हो चुके थे। अब हुसैन ने इरादा किया, बाबा बेटे की मौत गुजर चुकी है, भाइयों की मौत के बाद कैफियत क्या होगी हुसैन को? हुसैन ने इरादा किया सवार हूँ, मगर नहीं हुए। जब नहीं हुए और पीछे हटे तो एक बीवी का हाथ लजाम में आया और आवाज देकर कहा हुसैन सवार हो जा, मैं सवार करने आई हूँ। कहा बीबी तू कौन है? कहा मैं अब्बास की जोजा लबाबा हूँ। जब आपने अब्बास के नाम की आवाज दी है, नहरे फुरात से उठ के कहा लबाबा मेरा मौला बुला रहा है, मेरे मौला को सवार करने वाला नहीं है। अजादारों बीवियों ने बढ़ के हुसैन को सवार किया और जब हुसैन निकलने लगे, कोई कहती थी वाह मोहम्मदा, कोई कहती थी वाह गुरबता। अली की बेटियों के पैर शुरू हुए, हुसैन ने चलना शुरू किया। अभी घोड़ा दहलीज के अंदर था, चंद कदम रहते थे कि खैमे से बाहर निकलता। सुलझना रुक गया। जब घोड़ा रुका तो हुसैन ने रोके कहा सुलझना क्या तूने भी मुझे गरीब समझा है? आप थक गए हैं, मैंने मसाइब पढ़ दिया है, क्या तूने भी मुझे गरीब समझा है? सुलझना देके कहते मौला मैं तो तेरा गुलाम हूँ, मैंने गरीब नहीं समझा। कहा फिर रुका क्यों है? अब आखिरी जुमला मसाइब का जिसने मातम करना है। सुलझना रोकर कहते मौला मेरे कदमों की जानिब दे। अब जो हुसैन ने देखा 4 साल की सकीना ने सूंड पकड़े हुए है और पैर करके रह रही है, बाबा का घोड़ा, मेरे बाबा को मैदान में ले जा, जो गया है फिर वापस नहीं आया, हम बाबा के सहारे पकड़ बना आई है। हुसैन घोड़े से नीचे उतरे, सकीना को सीने से लगाया, कहा बेटी सब्र करो, बस यही आखिरी जुमला है जिसके लिए मैंने ये तमहीद पढ़ी है। कहा बेटी सब्र करो और छोटी अम्मा के पास जाओ। अल्लामा मजलसी लिखते हैं हुसैन अभी जिंदा थे मगर इतना रोए, इतना सबसे पहले